बंदना पर्व आदिवासी समाज का सबसे बड़ा त्योहार है। इसी बंदना पर्व के शुभ अवसर पर आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट अंतर्गत जामुड़िया थाना और विकल्प ट्रेडर्स के संयुक्त पहल पर आज आसनसोल नगर निगम के वार्ड संख्या 1 के पार्षद मृदुल चक्रवर्ती ने हुरमा डांगा आदिवासी इलाके में जरूरतमंद परिवारों को सैकड़ों शीतकालीन वस्त्र प्रदान किया। इस मौके पर जामुड़िया थाना प्रभारी राजशेखर मुखर्जी, एसआई मिहिर दे, स्वरूप दास, पंचानन माझी और माझीपाड़ा के सभी लोग मौजूद थे। इस संदर्भ में इलाके के आदिवासी समुदाय के लोगों ने पीबीटीवी के माध्यम से ये बातें कही। दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट एवं जानुरुमाडांगार प्रत्येक आदिवासी भाई बोन मा एवं प्रत्येक जरा आदिवासी बृंद सकलके बंदना पर्वेर आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जानाई। আমাদের প্রশাসনের তরফ থেকে আপনারা সকলেই জানেন আমরা বেশ কয়েক বছর ধরে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে আমরা প্রত্যেকটা থানা এলাকা এবং ফাঁড়ি এলাকায় আমাদের এডিপিসির প্রত্যেকটা থানা এবং ফাঁড়ি এবং পশ্চিমবাংলার প্রত্যেকটা ফাঁড়ি এবং থানা এলাকায় কমিউনিটি পুলিশিংয়ের যে প্রোগ্রাম সেগুলো আমরা কন্টিনিউ করছি এবং আমরা বিগত দিনেও এটা আমাদের চালু থাকবে। আমাদের পুলিশের তরফ থেকে যে কমিউনিটি পুলিশিং যে প্রোগ্রাম সেটা আমরা কন্টিনিউ করব। আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন আমাদের 1 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মৃদুল চক্রবর্তী মহাশয়, উনিও আমাদের প্রশাসনের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রত্যেকটা জায়গায় উনি যাচ্ছেন এবং যারা নিডি পার্সন যারা দুস্থ। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, पीबीटीवी न्यूज़।